अस्सलाम वालेकुम। ये 2002 के इब्तदाई दिनों का किस्सा है। मैं कराची में मईशत और कारोबार की रिपोर्टिंग किया करता था। उस ज़माने में हर अखबार या ख़बर एजेंसी में एक रजिस्टर रखा होता था जिसमें हर रिपोर्टर की अगले दिन की जिम्मेदारियां लिख दी जाती थीं। मैंने रात अपना काम ख़त्म करके रजिस्टर देखा तो एडिटर के हुक्म के मुताबिक मुझे अगली दोपहर एक बड़े होटल में अदाकारा रीमा को कवर करना था। मैंने कभी अदाकारों या फिल्मों की कवरेज नहीं की थी। मुझे लगा कि मेरे नाम के आगे ये काम गलती से लिख दिया गया है। रात हो चुकी थी और मोबाइल फ़ोन भी कम लोगों के पास हुआ करते थे। एडिटर के पास मोबाइल था मगर मुझे फ़ोन करने की हिम्मत नहीं हुई, और वो रिपोर्टर जिसकी ज़िम्मेदारी अदाकारों की खबर रखना था उसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। मैं दिली दिल में एडिटर को कोसता हुआ घर चला गया और अगली दोपहर को उसी होटल पहुंच गया जहां रीमा को आना था। मैंने होटल वालों से पूछा कि रीमा का कोई प्रोग्राम है, तो उन्हें कुछ पता नहीं था। इसी दौरान वहां दीगर कॉमर्स रिपोर्टर भी आ गए। मैंने उनसे उनकी आमद का सबब पूछा तो पता चला कि इसी होटल में अमेरिकी कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। मुझे कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं खुद को अच्छा रिपोर्टर समझता हूं और मुझे इतनी बड़ी कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इल्म नहीं। खैर, मैं रिपोर्टरों के साथ होटल के उस हॉल में चला गया जहां ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होना थी। थोड़ी देर बाद इस कंपनी के जिम्मेदारान प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उनके साथ अदाकारा रीमा भी मौजूद थी। अब मेरा मसला हल हो गया। जहां तक मुझे याद है उस वक्त प्रॉक्टर एंड गैम्बल का सरबराह एक अमेरिकी शख्स था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें बताया गया कि रीमा का मुआहदा इस कंपनी के साथ हुआ है और वो इसकी मसनूआत के बारे में आगाही दिया करेंगी। इसके बाद सवालात शुरू हुए तो कंपनी ने पाकिस्तान को उभरती हुई मंडी करार देते हुए बड़ी उम्मीद का इजहार किया कि वो यहाँ अपने कारोबार को वुसअत देगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दिलचस्प वाक़या ये पेश आया कि सामने बैठे हुए सभी कॉमर्स रिपोर्टरों को रीमा में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उनके सवालात कंपनी के हवाले से थे। थोड़ी देर यही सिलसिला चलता रहा तो इस कंपनी के एक साहब हर एक सहाफ़ी को कान में कहकर गए कि रीमा से भी कोई सवाल किया जाए। इस पर किसी दूसरे ने तो नहीं, अलबत्ता मैंने ही उनकी पेशा वराना मसरूफियात से मुतल्लिक कोई बोदा सा सवाल किया, मगर बात बन नहीं सकी। प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी बड़ी कंपनी जब किसी मुल्क में अपने कारोबार को वुसअत देती है तो इसका असर आलमी सतह पर कुछ देर में पहुंचता है, मगर मकामी सरमायाकार उसे देखकर फ़ौरन हिम्मत पकड़ते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबरें छपी तो कई मल्टीनेशनल कंपनियां भी अपनी नई मसनूआत के साथ मैदान में आ गईं। उनके अलावा पाकिस्तान के मकामी सरमायाकार धड़ाधड़ अपनी मसनूआत बाजार में लाने लगे। आज आप अपने इर्द गिर्द सिले या अनसिले कपड़ों, खाने के तेल, चाय, दूध और दीगर अशिया के ब्रांड्स देखते हैं तो ये सब के सब उन्हीं दिनों में यके बाद दीगरे सामने आए या इन पर काम शुरू हो गया और कुछ अरसे बाद मार्केट में आ गए। इनके अलावा जो पहले से मौजूद मसनूआत थी उनके मयार में बेहतरी आने लगी। नई सरमायाकारी की वजह से रोज़गार के मौके पैदा हुए और मईशत में रौनक आ गई। उन्हीं दिनों कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की एक तकरीब में वज़ीर ख़जाना शौकत अजीज़ आए तो किसी ने उनसे कारोबारी मुश्किलात का जिक्र किया। इस पर उन्होंने बड़े एतमाद से कहा कि ये मुश्किलात तो हल हो जाएंगी, लेकिन मैं ये बता दूं कि अगर आजकल आपका कारोबार कम अज़ कम 20% की शरह से नहीं बढ़ रहा तो ये आपकी गलती है। इसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत पर मत डालें। ये बात बिल्कुल ठीक थी क्योंकि वो ज़माना ही ऐसा था। अब इस सारे मामले को 25 बरस होने को आए हैं। इस अरसे में पाकिस्तान के कारोबारी हालात अच्छे बुरे होते रहे, लेकिन 2022 में इमरान खान की हुकूमत गिराए जाने के बाद कुछ भी काबू में नहीं आ रहा। प्रॉक्टर एंड गैम्बल और इसकी दूसरी कंपनी जिलेट ने तो अभी पाकिस्तान छोड़ने का ऐलान किया है, लेकिन इससे पहले टेलेनॉर, शेल और फाइज़र जैसी दुनिया की बड़ी कंपनियां यहां से अपना बोरिया बिस्तर लपेट चुकी हैं। इन सभी कंपनियों ने जाते हुए एक ही किस्म का बयान दिया है कि ये अंदरूनी तौर पर तश्कील नौ यानी रीस्ट्रक्चरिंग के अमल से गुजर रही हैं, इसलिए पाकिस्तान में कारोबार बंद कर रही हैं। ये असल बात नहीं। हकीकत यह है कि कारोबार के लिए बुनियादी शराइत किसी भी मुल्क के अदालती निज़ाम की हमवारी, सियासी निज़ाम का इस्तेहकाम और कारोबार से मुतल्लिक क़वानीन पर अमल दरामद हुआ करती हैं। अप्रैल 2022 के बाद वतन अजीज़ में हुआ यह है कि तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी की बुनियाद पर कई कारोबारी अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
کئی ایسے کاروبار حکومت کے زور پر بند کیے گئے جن کے مالکان کا تعلق اس معتوب جماعت سے تھا۔ کئی کاروباری لوگ اپنی سیاسی وابستگی کی وجہ سے عارضی یا مستقل طور پر ملک سے باہر چلے گئے۔ عدالتوں کے بارے میں یہ تاثر عام ہوا کہ فیصلوں میں قانون کی بجائے مصلحت کار فرما ہونے لگی ہے۔ 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کی خود مختاری خواب و خیال ہو کر رہ گئی ہے۔ عدالت جو انتظامیہ کی زبردستی سے حفاظت کا آخری ذریعہ ہوتی ہے، خود انتظامیہ کے عمل دخل کا شکار دکھائی دے تو بین الاقوامی کمپنیاں کام کرنے سے گریز کرتی ہیں۔ کاروباری قوانین پر عمل درآمد کی مثال پاکستان میں انسٹا فون ہے۔ انسٹا فون اور پاک ٹیل ملک میں اولین موبائل کمپنیاں تھیں جو سم کارڈ کے بغیر ٹیکنالوجی پر چلتی تھیں۔ جب سم والے فون پاکستان میں آئے تو ابتدا میں انہیں ٹیپ کرنے کی صلاحیت حکومت کے پاس نہیں تھی۔ کراچی میں حالات خراب ہوئے تو پتہ چلا کہ جرائم پیشہ لوگ سم والے فون استعمال کرتے ہیں۔ حکومت نے اپنی کمزوری چھپانے کے لیے کراچی میں سبھی موبائل فون کمپنیاں بند کر دیں جن میں انسٹا فون بھی شامل تھی۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ موبائل فون سروس بحال کر دی گئی۔ ان دنوں انسٹا فون کا چیف ایگزیکٹو جو پاکستانی نہیں تھا، حکومت سے تقاضا کرتا رہا کہ جتنا عرصہ موبائل فون سروسز بند رکھی گئی ہیں اس سے ہونے والا نقصان پورا کیا جائے۔ غالباً یہ معاملہ عدالت میں بھی گیا۔ مختصر یہ کہ وہ معاوضہ لینے میں کامیاب نہیں ہوا۔ میری اس سے ملاقات ہوئی تو وہ کمپنی بند کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے مجھے نہایت تلخی سے بتایا کہ حکومت پاکستان چاہتی ہے کہ اس کے پاس لوگوں کی بات چیت سننے کے وسیع اختیارات ہوں اور بڑی کمپنیاں اتنی پابندیوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتی۔ پھر وہی ہوا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، وارد اور ٹیلینور جیسی بڑی کمپنیاں پاکستان سے نکل گئیں اور موبائل سروسز مکمل طور پر پاکستانی کمپنیوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ پھر یہ ہوا کہ پاکستان میں بڑے بڑے لوگوں کے موبائل فون کی ریکارڈنگ ہم سب نے ٹی وی پر چلتے ہوئے سنی۔ موبائل سروس کا معیار یہاں تک گر گیا کہ کال کبھی ملتی ہے کبھی نہیں، انٹرنیٹ کبھی چلتا ہے کبھی نہیں۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی عملاً پولیس کے طور پر استعمال ہو رہی ہے اور سروس کا معیار بہتر بنانے میں اس کا کوئی کردار ہی نہیں رہا۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی کسی بھی ملک میں موجودگی جہاں اس کی معیشت پر دنیا کا اظہار اعتماد ہوتا ہے، وہیں مقامی صنعت بھی اس معیار تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے جو یہ کمپنیاں فراہم کرتی ہیں۔ 1990 کی دہائی میں ڈیوو بس سروس کے پاکستان آنے سے پہلے یہاں چلنے والی بسیں محض پنجرے تھے جن میں لوگ سفر کرتے تھے۔ ڈیوو بس کی وجہ سے پاکستانیوں کو اچھی بسوں میں سفر کرنے کا موقع ملا اور اس کی دیکھا دیکھی پاکستانی کمپنیوں کی بسیں بھی معیار کے اعتبار سے اس کی ہم پلہ ہو گئی۔ ان کمپنیوں کا جانا بھی اسی طرح کے اثرات مرتب کرتا ہے۔ ان کے جانے سے معیشت پر دنیا کا اعتماد کم ہوتا ہے اور ساتھ ہی درجنوں کاروبار بند ہو جاتے ہیں یا مشکلات کا شکار ہو کر سسکنے لگتے ہیں۔ پروکٹر اینڈ گیمبل کا جانا، گل احمد ٹیکسٹائل جیسی کمپنی کا پاکستان میں برآمدی ملبوسات کی تیاری کا کارخانہ بند کرنا معمولی نہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ معیشت کے غبارے میں حکومت نے اپنے بیانات کے ذریعے جو ہوا بھری تھی وہ نکل چکی ہے۔ حکومتی مختارے کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ گل بد گئی ہے۔ شکریہ۔